Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 15 April tahun 3000, hari Selasa, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini tahun 2025, 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jeriah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 15 of month April of year 3000, Tuesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 3000 AD to the present now, year 2025, 975 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the East, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Selasa 15 April tahun 3000 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Tuesday, 15 of month April of year 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18 and 27 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources, Lampiran 3 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018
Effendi III, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, number 18 and 27 K/30/MEM/2018, date 7th of May of year 2018. Pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Halaman 145. Implementation of occupational safety and health in mining and processing and or refining of mineral and coal. Page 145. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara meliputi implementation of occupational safety and health in mining and processing and or refining of minerals and coal includes lingkungan kerja, halaman 153, work environment, page 153. Pengelolaan lingkungan kerja dilakukan dengan cara antisipasi, pengenalan, pengukuran, dan penilaian, evaluasi, serta pencegahan dan pengendalian bahaya dan risiko di lingkungan kerja. Pengelolaan lingkungan kerja paling kurang mencakup pengelolaan debu, pengelolaan kebisingan, pengelolaan getaran, pengelolaan pencahayaan, pengelolaan kuantitas dan kualitas udara kerja, pengelolaan iklim kerja, pengelolaan radiasi, pengelolaan faktor kimia, pengelolaan faktor biologi, dan pengelolaan kebersihan lingkungan kerja. Work environment management is carried out through anticipation, recognition, measurement, and assessment, evaluation, as well as prevention and control of hazards and risks in the work environment. Work environment management include at least dust management, noise management, vibration management, lighting management, management of work air quantity and quality, work climate management, radiation management, management of chemical factors, management of biological factors, and management of work environment cleanliness. Pengukuran dan penilaian lingkungan kerja dilakukan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan lingkungan kerja juga meliputi manajemen risiko, pendidikan dan pelatihan, administrasi, manajemen keadaan darurat, inspeksi, dan kampanye pengelolaan lingkungan kerja yang pedoman pelaksanaannya menyesuaikan dengan pedoman pengelolaan keselamatan kerja. Work environment measurements and assessment are conducted by competent mining technicians and adhere to statutory regulation. Work environment management also encompasses risk management, education and training, administration, emergency management, inspection and environmental management campaigns. The implementation guidelines of which align with occupational safety management guidelines. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara ditetapkan dalam suatu petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal. Further provisions regarding the implementation of occupational safety and health in mining and processing and or refining of minerals and coal are stipulated in the technician guideline by the Director General. Pelaksanaan keselamatan operasi pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara, halaman 154. Implementation of safety in mining operation
and processing and/or refining of mineral and coal, page 154. Pelaksanaan keselamatan operasi pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara meliputi implementation of mining operations safety and mineral and coal processing and or refining includes sistem dan pelaksanaan pemeliharaan perawatan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan dalam sistem dan pelaksanaan pemeliharaan perawatan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan paling kurang terdiri atas daftar sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, mengidentifikasi jenis dan karakteristik atas pemeliharaan atau perawatan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, menyusun dan menetapkan prosedur pemeliharaan atau perawatan berdasarkan hasil identifikasi jenis dan karakteristik sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, merencanakan program dan jadwal pemeliharaan atau perawatan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, melaksanakan pemeliharaan perawatan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, evaluasi hasil pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan dan tindak lanjut hasil evaluasi dan peningkatan kinerja pemeliharaan perawatan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan. The system and implementation of maintenance care for mining facilities, infrastructures, installations, and equipment. The system and implementation of maintenance caring for mining facilities, infrastructures, installation, and equipment shall consist of a list of mining facilities, infrastructure, installation, and equipment, identifying the types and characteristics of maintenance or care for mining facilities, infrastructures, installation, and equipment, compiling and establishing maintenance or care for procedures based on the identification of the types and characteristics of mining facilities, infrastructure, installation, and equipment. Planning a maintenance or care program and schedule for mining facilities, infrastructures, installation, and equipment. Implementing maintenance caring for mining facilities, infrastructures, installation, and equipment. Evaluating the result of maintenance of care for mining facilities, infrastructures, installation, and equipment, and following up on the evaluation result and improving the performance of maintenance caring for mining facilities, infrastructure, installation, and equipment. Pengamanan instalasi. Pengamanan instalasi paling kurang terdiri atas daftar instalasi, mengidentifikasi kebutuhan pengamanan atas instalasi, menyusun dan menetapkan prosedur pengamanan instalasi, menyusun dan menetapkan desain pengamanan instalasi, menyusun dan menetapkan prosedur proses pemasangan instalasi, menyusun dan menetapkan prosedur pemeliharaan pengamanan instalasi, dan memantau dan mengevaluasi sistem pengamanan instalasi. Installation security. Installation security consists of at least a list of installation, identifying installation security requirements, developing and establishing installation security procedures, developing and establishing installation security design, developing and establishing installation procedures, developing and establishing installation security maintenance procedures, and monitoring and evaluating the installation security system. Tenaga teknis pertambangan yang berkompeten di bidang keselamatan operasi dalam menyusun dan menetapkan prosedur, membuat program dan jadwal serta melaksanakan pengujian kelayakan, pengamanan dan pemeliharaan terhadap sarana, prasarana, instalasi,
dan peralatan pertambangan dilakukan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten di bidang keselamatan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Competent mining technical personnel in the field of operational safety, the preparation and establishment of procedures, creation of programs and schedules, and implementation of feasibility testing, security and maintenance of mining facilities, infrastructure, installation, and equipment are carried out by competent mining technical personnel in the field of operational safety in accordance with statutory provisions. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan dengan melaksanakan uji dan pemeliharaan kelayakan. Kegiatan pertambangan memerlukan fasilitas penunjang berupa sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang dinyatakan layak sesuai dengan tata cara pengujian sebagai berikut. Mengidentifikasi kebutuhan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan sesuai dengan karakteristik kegiatan pertambangannya, menetapkan daftar sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan yang dibutuhkan sesuai hasil identifikasi, menyusun dan menetapkan prosedur pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan, melaksanakan pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan, evaluasi hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan terhadap standar yang menjadi acuan, dan menetapkan daftar sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan yang dinyatakan layak untuk dioperasikan. Feasibility of mining facilities, infrastructure, installation, and equipment. The feasibility of mining facilities, infrastructure, installation, and equipment is determined by conducting feasibility tests and maintenance. Mining activities require supporting facilities in the form of mining facilities, infrastructure, installation, and equipment that are deemed fit in accordance with the following testing procedures: identifying the need for facilities, infrastructure, installation, and equipment according to the characteristic of the mining activity. Determining a list of required facilities, infrastructure, installation, and equipment based on the identification results. Developing and establishing procedures for testing the feasibility of facilities, infrastructures, installation, and equipment. Conducting feasibility tests of facilities, infrastructure, installation, and equipment. Evaluating the result of the feasibility test of facilities, infrastructure, installation, and equipment against the reference standards, and determining a list of facilities, infrastructure, installation, and equipment deemed fit for operation. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. Kajian teknis dilakukan pada saat awal kegiatan atau sebelum dimulainya kegiatan pertambangan. Apabila terjadi perubahan atau modifikasi terhadap proses sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, maka hasil evaluasinya disampaikan kepada KAID, kepala dinas atau atas nama KAID. Evaluation of technical mining study refers to technical studies are conducted at the start of activities or before the start of mining activities if change or modification occur in the mining process, facilities, infrastructure, installation, and equipment. The evaluation results are submitted
to the chief mining inspector, head of service on behalf of the chief mining inspector. Keselamatan bahan peledak dan peledakan keselamatan bahan peledak. Keselamatan bahan peledak dan peledakan mempertimbangkan explosive and blasting safety. Explosives and blasting safety takes into account penyimpanan atau penimbunan bahan peledak, storage or stockpiling of explosive materials. Bahan peledak disimpan di gudang yang berupa bangunan, kontainer atau tangki yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman. Explosives are stored in warehouse in the form of buildings, containers, or tanks which are technically capable of storing explosive safety. Bahan peledak yang disimpan di tambang hanya pada gudang yang telah mempunyai izin dengan kapasitas tertentu yang ditetapkan oleh KAID, Kepala Dinas, atas nama KAID secara tertulis. Di luar WIUP dan atau wilayah proyek dan akan digunakan untuk kegiatan pertambangan harus mendapat persetujuan tertulis dari KAID, Kepala Dinas, atas nama KAID. Explosive storage in the mine are only in warehouses that have a permit with a certain capacity determined by the chief mining inspector, head of service on behalf of the chief mining inspector in writing. If the explosive warehouse is located outside the business permit area and or project area and will be used for mining activities, writing approval must be obtained from the chief mining inspector, head of service on behalf of the chief mining inspector. Gudang bahan peledak yang digunakan untuk kegiatan lain harus mendapat persetujuan dari KAID, Kepala Dinas, atas nama KAID. Explosive warehouses used for other activities must obtain approval from the chief mining inspector, head of service on behalf of the chief mining inspector. Gudang bahan peledak dibangun berdasarkan gambar konstruksi sesuai dengan persetujuan RKAB tahunan. Persyaratan teknis pembangunan gudang bahan peledak tersebut diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. The explosive warehouse is constructed based on construction drawings in accordance with the approved work plan and annual budget. The technical requirements for the construction of the explosive warehouse are further degraded in a technical instruction stipulated by the Director General. KAID, Kepala Dinas, atas nama KAID dapat membatalkan persetujuan gudang bahan peledak yang tidak lagi memenuhi persyaratan. The Chief Mining Inspector, head of service on behalf of the Chief Mining Inspector, can cancel the approval of an explosive warehouse that no longer meets the requirements. Apabila kegiatan pertambangan berhenti atau dihentikan untuk waktu lebih dari 3 bulan, KTT PTL harus melaporkan kepada KAID, Kepala Dinas, atas nama KAID, dan gudang bahan peledak harus tetap dijaga. If mining activities stop or are stopped for more than 3 months, the head of mining engineering and environmental implementation must report to the head of mining engineering, head of service on behalf of the head of mining engineering, and the explosive warehouse must remain guarded. Klasifikasi gudang bahan peledak menurut fungsinya dibagi menjadi classification of explosive warehouses according to their function is divided into
Gudang sementara. Gudang sementara adalah gudang yang dipergunakan untuk kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi, konstruksi, persiapan penambangan. Gudang bahan peledak sementara berdasarkan jenisnya terbagi menjadi gudang bahan peledak PK detonator. Berdasarkan bentuknya, gudang bahan peledak PK detonator dibagi menjadi gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya kurang dari atau sama dengan 8.000 kg. Gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya kurang dari atau sama dengan 4.000 kg. Gudang bahan peledak PK primer. Gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya kurang dari atau sama dengan 20.000 kg. Gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya kurang dari atau sama dengan 10.000 kg. Gudang bahan ramuan, gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 20.000 kg. Gudang berbentuk tangki, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 20.000 kg. Gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 20.000 kg. Temporary warehouses. Temporary warehouses are warehouses used for mining activities during the exploration, construction, and mining preparation stage. Temporary explosive warehouses are divided into detonator-sensitive explosives warehouses based on detonator-sensitive explosive warehouses are divided into building-safe warehouses with a capacity of less than or equal to 8,000 kilograms. Container-safe warehouses with a capacity of less than or equal to 4,000 kilograms. Primary sensitive explosive warehouses. Building safe warehouses with a capacity of less than or equal to 20,000 kilograms. Container safe warehouses with a capacity of less than or equal to 10,000 kilograms. Mixed material warehouses. Building safe warehouses with a capacity of less than or equal to 20,000 kilograms. Tank safe warehouses with a capacity equal to or less than 20,000 kilograms. Container safe warehouses with a capacity equal to or less than 20,000 kilograms. Gudang utama. Gudang utama adalah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan peledak yang letaknya tidak terlalu jauh dari tambang, dan dari gudang ini bahan peledak dipakai untuk keperluan peledakan. Gudang bahan peledak utama berdasarkan jenisnya dibagi menjadi gudang bahan peledak PK detonator. Berdasarkan bentuknya, gudang bahan peledak PK detonator dibagi menjadi gudang bahan peledak PK detonator. Berdasarkan bentuknya, gudang bahan peledak PK detonator dibagi menjadi gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 150.000 kg. Gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 4.000 kg. Gudang bahan peledak PK primer. Gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 500.000 kg. Gudang berbentuk tangki, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 100.000 kg. Gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 10.000 kg. Gudang bahan ramuan. Gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 2 juta kg.
Gudang berbentuk tangki, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 300.000 kg. Gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 25.000 kg, dan kapasitas daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau kurang dari 1 juta kilogram. Main warehouse. The main warehouse is a warehouse used to store explosives, located not too far from the mine. And from this warehouse, the explosives are used for blasting purposes. Main explosive warehouses are divided into detonator-sensitive explosive warehouse. Based on their shape, detonator-sensitive explosive warehouses are divided into building-safe warehouses with a capacity equal to or less than 150,000 kilograms. Container-shaped warehouses with a capacity equal to or less than 4,000 kilograms. Perimeter-sensitive explosive warehouse, building-shaped warehouses with a capacity equal to or less than 500,000 kilograms. Tank-shaped warehouses with a capacity equal to or less than 100,000 kilograms. Container-shaped warehouses with a capacity equal to or less than 10,000 kilograms. Herbal ingredients warehouses. A building-shaped warehouses with a capacity equal to or less than 2 million kilograms. A tank-shaped warehouse with a capacity equal to or less than 300,000 kilograms. A container-shaped warehouse with a capacity equal to or less than 25,000 kilograms, and a storage area capacity equal to or less than 1 million kilograms. Gudang transit. Gudang transit adalah gudang yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum diangkut, dipindahkan ke gudang bahan peledak utama dan berada di dalam WIUP dan atau proyek area. Gudang bahan peledak transit berdasarkan jenisnya dibagi menjadi gudang bahan peledak PK primer, gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 1 juta kilogram. Gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 10.000 kg, dan kapasitas daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau kurang dari 1 juta kilogram. Gudang bahan ramuan, gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 4 juta kilogram. Gudang berbentuk tangki, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 40.000 kg, dan kapasitas daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau kurang dari 4 juta kilogram. Gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 40.000 kg, dan kapasitas daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau kurang dari 4 juta kilogram. Transit warehouse. A transit warehouse is a warehouse used for temporary storage before being transported, moved to the main explosive warehouse, and is located within the mining business permit area. WIUP in Bahasa and or project area, transit explosive warehouses are divided into perimeter sensitive explosive warehouse, a building-based warehouse with a capacity equal to or less than 1 million kilograms. A container-based warehouse with a capacity equal to or less than 10,000 kilograms, and a storage area capacity equal to or less than 1 million kilograms. Mixed material warehouse, a building-based warehouse with a capacity equal to or less than 4 million kilograms. A tank-based warehouse with a capacity equal to or less than 40,000 kilograms.
and a storage area capacity equal to or less than 4 million kilograms. Container-shaped warehouses with a capacity equal to or less than 40,000 kilograms, and the capacity of the storage area equal to or less than 4 million kilograms. Bahan peledak detonator tidak boleh disimpan dalam gudang bahan peledak transit dan langsung disimpan dalam gudang utama. Persyaratan teknis dari masing-masing gudang tersebut diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, halaman 158. Detonator explosive may not be stored in transit explosive warehouses and must be stored directly in the main warehouse. The technical requirements for a warehouse are regulated by technical instruction issued by the Director General, page 150H. Agus Salim St. bin Abdul Rahim Nasution, pendiri UAMM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah. Amin.